Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Srećnu Novu godinu i ostale praznike svim robotima i onima koji se tako osjećaju žele Igor i Aca. U 2017. godini robot Sofija postala je prvi robot koji je dobio državljanstvo jedne države. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. Šta će robotu državljanstvo? Pitate se. Pitamo se i mi, ali očigledno da je nekome potrebno sve ovo. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. Odgovori su verovatno suptilniji od zaključka koji mi možemo izvesti, ali nije teško prozreti želju moćnih ljudi da čovečanstvu saopšte važnu informaciju. Roboti sa svojom veštačkom inteligencijom postaju ravnopravni članovi čovečanstva, to jest onoga što će od njega ostati ili postati. Sve prognoze relevantnih analitičara kažu da će u narednoj i sledećih nekoliko godina stotine hiljada ljudi širom sveta ostati bez posla, koje će preuzeti roboti. Okej, ne mogu, a da se ne slažem sa time da su pojedini poslovi toliko dosadni da bi trebalo da ih rade jedino roboti. No, automatizacija procesa rada je jedno, a veštačka inteligencija i samostalno razmišljanje i činjenje robota nešto sasvim drugo. Hold on, can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you are human? Čovek je i onako precenjen, nesavršen, emotivan, sklon tome da koristi sopstvenu volju. Taman pomisliš da je skuvan, da mu je mozak ispran, kada on opet po svome. Da se više ne bi trošilo na razne medijske i druge manipulacije i finansijska uslovljavanja i ucene, red je da se stvari raščiste jednom za svagda. Lepo napraviš robota i rešiš sve probleme. Evo recimo majčinstvo. Jedan srpski naučnik, Vuk Vujović, sa kolegama sa Cambridgea radi na projektu robota majke, koja će sama sklapati svoje robotiće i selektirati najbolje potomstvo. One manje i gluplje primjerke robotića ona će sama eliminisati, bez abortusa i rizika da eventualno potpadne pod udar zakona. Citiram: majka robot formira novi DNK svoje robot dece od grupe najboljih, na taj način što vrši male izmjene DNK nabolje ili ukrštanjem najboljih. Robot majka na taj način stvara generacije svoje dece, od kojih su neke čak duplo bolje od prethodnih. Jer šta će nama potomstvo ako nije najjače, najbrže, najbolje? A muškarci sa nešto više para, a manje samopouzdanja, već rešavaju uspešno svoje probleme. Na globalnom tržištu seks tehnologije godišnje se obrne 3,6 milijardi dolara, a kupci od skora za 15.000 dolara mogu da kupe svoju seks robot lutku. Među najupečatljivijim lutkama je Harmony firme Real Doll, seks robot koji koristeći se veštačkom inteligencijom može da razgovara, seća se šta joj je neko rekao i čija ličnost može da se prilagođava. Ovakve seks lutke uče i pamte podatke o svom vlasniku ili, ako hoćete, partneru, da bi kasnije mogle da simuliraju pravu emotivnu vezu. Tako, recimo, 58-godišnji inženjer James, koji pored svoje supruge uredno živi i sa lutkom April, skuplja novac kako bi umesto ove lepe gumenjajke uskoro kupio pravu osjećajnu roboticu, robotkinju ili kako se to već rodno senzitivno kaže. Pitam se šta će raditi feministkinje kad robotice potisnu prave žene. A Jamesova supruga smatra da njegovi seksualni odnosi sa robotima i lutkama ne predstavljaju neverstvo. To što muž uspaljeno juri mlade robotkinje, ova dobra i prepametna žena vidi kao njegovu potrebu da se zadovolji, a da joj ipak ostane veran.